सकाल सकाल आम जीवु केन्द्रापड़ा राजकनिका। तो आज आम लड्डू बाबा लास्ट ये आम बस एपटे छिड़ाई। तो आम पलैबू तो चलतु जा कहीं आज आम लड्डू बाबा लास्ट अच्छी आम 4 दिन है गोटाए नाटक कर तू मो बजर लगे। तो आज अच्छी रंग महल तार कटी कटी डबल कटी। तो ये केमी माहौल तार भी रोच जना पड़ो। तो चलते भी जा आस जा दुख भाई दुख किस भाई ये हो जो सिप्पांजी दुख किस भाई कपुल सिंगल प्ले भाई है निजे काम निजे करियो ना भाई सही भाई आइली देख से कमर टेंशन रही बोले आराम से जो छोरा थे आइया भाई हां भाई जाओ जाई धीरे से बढ़िया जाओ जी छोरा भाई शिवानी कने कपुल भाई ये कपुल शिवानी ओटर कहि दी सारी सकाळ हमें चाली राजनगर आसंत जो माने कोन मु किने दिन से आसंत आज फास्ट डे नाटक तू मो बजर के 12 को कुआ ना कोन ना हां 12 हां से आसंत देखाव ले ना तुम बहुत खराब है देखो जी भाई हमर भाई भाई हमर चलले पेड़ जय मासराला आमे चललु राजकनिका किंतु ता भीतर हम घर जीव घर जाई जीव मु बोला राते गाइस लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो गाइस ना आउ कोन हेलो गाइस आउ तो अबे चलले भाई घर को घर हेगी जीवे हमर केन्द्रापड़ा टूट गया दिल टूट गया ए पिक्चर पर तो सिस्टर तो अबे हम सकाळ सकाळ हम बस तो छाड़ीनी बस एटी हमर छिड़ाई जीवा ना मु ठकियोनी गाधो पिधो सैला भी होटेल पैसा दौना गच छाए छाए बस शांति लगे ठाकुर स्थान पूरा बढ़िया जगह ये गाधुआ पिधुआ कले आम बस तो सब छिड़ाई एना होटेल खिया राजकनिका खाइए खाईदे से जीव पैसा खाइब पैसा भी नब तुम हाँ कथा ये पैसा आज होटेल खिया पैसा 100 टका अच्छी आप पाखे ना यात्रा कहीं रोज 100 टका पाखे ना यात्रा कहीं रोज भाई फोन पर हे भगवान ने पड़ीगला हे भगवान। तो आज होटेल क्या पैसा आज बुधवार आउ किसी लगेगी चिकन भात आउ किसी लगेगी चिकन भात खाई दो सर नहीं जान पैसा सर आज आउ किसी लगे चिकन भात खाई देवे सब चिकन राजकन्या। तो आम ए होटेल खाइबू है माँ कालिका होटेल आम होटेल खाइबू ये भितर को है। तो चल आज होटेल कौन कौन मिल खाइबा चल तो बर्तमान हाथ धोई हो गया। तो आमर एपटे बिरियानी और साधा टोकन सिस्टम ये टोकन सिस्टम आसला बिरियानी और तार हूँ साधा साधा खाइब बोलता मो बोली नहीं अंडाटा खाईदे भाई अंडाटा खाईदे सादा सी कहले तू सी कहला तार साधा मुझे आउ डेरी कर खाई बिरियानी ना फटाफट खाईदे चामच चामच आम दरकार नहीं चामच आम साइड करदा मात्र होटेल किया सैला पूरा बिरियानी पूरा जबर होता मतलब बढ़िया लगे बिरियानी लगी। तब आम बाहर जीवु कैंप पहुँचला से कैंप कौन हो देखी आ। तो चल भी आम जा बस को पलैया शुआ पूरा आराम से चलना बस को चलो जाओ।
ମାମା ବାପା ମୋଟୁ ପତଲୁ ଆଜି ଖାଇଲ କିସ? ମୁଁ ସାଧା ଖାଏ ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ଯୋଉଠି ରହେ ସାଧା ଖାଏ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଏନି ବିରିୟାନୀ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଲା ବିରିୟାନୀ ମୋର ପସନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ବି ଖାଇପାରିବି ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲି ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ସୀମା ଖାଇଲୁ କି? ବିରିୟାନୀ ଖାଇନି କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇନି ଚିକେନ କିସ ଦେଇଦେଲି ହଁ କି? ଏଇ ଆଡେ କର ଲେଗ ପିସଟା ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୋଟୁ ପତଲୁ କି ଯୋଡ଼ି ଇଏ ଭାରି ବାହାରୁଛି ଇଏ ହଉଛି ପତଲୁ ଇଏ ହଉଛି ମୁଚି ଏ ଭାଣିଜି ଖାଇଲୁ କିସ? ମାଛ ମାଛ ବାଛି ପାଇଲାନି କଣ୍ଟା ହେଲା ମାଛ କଣ୍ଟା ବାଛି ପାଇଲାନି ଆମ ଝିଅ ବାଛି ପାଇଲାନି ତାକୁ କଣ କଲା ବାଇଆଣି ବାଛିକି ତାକୁ ଦେଲା ସେ ଖାଇକି ଆଇଲା ଆଉ ନହେଲେ ସେ ଖାଇଲୁ ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖ ଆସ କଣ ବଢିଆ ଜିନିଷ କଣ? ଏଇଠି ଆସୁନ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଗେଡି ବଢିଆ ଜିନିଷ ରଖିଛି ଏଇଠି କାନା ହ୍ୟାଲୋ ଓହୋ କାନା କେତେ ଇଏ ତ ମାଛ ଖାଇଛି ଇଏ ତ ମାଛ ମୁଁ କହିବି ଇଏ ସାଧା ଖାଇଛି ଇଏ କଥା ଶୁଣନି କହିବି ଯେ ତୁମେ ମତେ ଠକିଦେଲ କାହିଁକି? ମତେ ଆଜି ପୁରା ଧୋକା ଦେଇଦେଲେ କଣ ପାଇଁ ପଚାରୁନ ସେ ଆଜି ମତେ କହିଲେ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସାଧା ଖାଇବି ମୁଁ ଏଠି ସାଧାରେ କେତେ ଥିବ 80 ଟଙ୍କା କି 70 ଟଙ୍କା ଥିବ ମୁଁ ସାଧା ଖାଇବି ଶୁଣ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି ଆଉ? ପ୍ରଭୁ ଏ ଅନେଇଲ କାବା ପାଣି ପିଇଯିବ କହିବ ପାଣି ମୁଁ ତା ଆଗରୁ 30 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ ସକାଳୁ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ପକେଇଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଗୋଟକା ଛେପ ଦେଖିକି ନେଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ତ ଆମର ଏବେ ଗାଡ଼ି ବି ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଲାଗି ସାରିଲାଣି ଏପଟେ ଗେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଲାଗି ସାରିଲାଣି ସେପଟେ ବସ୍ ବି ଲାଗି ସାରିଲାଣି ତ ସେପଟେ ଆମର ଚେୟାର ଗାଡ଼ି ବି ଲାଗି ସାରିଲାଣି ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର 4ଟି 5ଟି ଜାଗା ନାଟକ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରିକି ନାଟକ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଲାଗି ସିଏ ଏଇନା ବ୍ରେକ୍ କରିବେ ଏପଟେ ଆମ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆମର ବସ୍ ଅନଲୋଡ଼ ତ ହେଇଛି ସବୁ ରୁମ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଖ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା ସାଉଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ ତ ଏବେ ବସ୍ ଅନଲୋଡ଼ ସେପଟେ ଚାଲିଛି ତ ଯାତ୍ରା ହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆରାମସେ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବ ଲାଗି ଚାଲ ଏବେ ରୁମ୍ ଯିବା